इउजि ब्रह्मनि खोथाखौ थाङोबा प्रमद बर'खौ बुंदां नों दा दुखु दामोन बे नोंखौ फायखारि होननायखौ नों गाज्रि मोननो नाङालै भाइ नंगौखौनो होननानै ला नोङो होनना बुंबाय आङो माब्रै नंगौ फायखारिया मोननै जातनि दङ मोनसेया मोजां फायखारि बियो नोंसिनि गामिनिफ्राय गय बायनानै लांनानै मोजां मोजां गयखौ बायनानै लाङो हाथायावबो मोजां मोजांखौनो फानहैयो आरो मोनसेया गाज्रि फायखारि गामिनिफ्राय गया बायनानै लांनानै गावनि गडाउनाव गय गेसावजों लगायनानै बाजाराव फानो बे गाज्रि फायखारि दाना रायजो राजाया थिग खालामदो मोजां फायखारिखौ नांगौ ना गाज्रि फायखारिखौ नांगौ हाग्रामाया थाखा फैसा राजनैतिक क्षमतानि फायखारि खालामदों प्रमद बर'आ हारिनि थाखायसो फायखारि खालामदों हारिनि थाखाय हाबा मावदों जोंहा दुखु मोननांगौ खोथा गैया खौसे जानो हानायमोनबा मोजांमोन आंबो इलेक्सन गेलेयामोन 2017 सनाव बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनायाव खौसेनि मिथिंबो लेंदोंमोन आं जिग' बुंदों नों आवगायबोदो बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनो नोंनो बिबान लाफैदो खौसे मावलांसै हाग्रामा गैयामोन बिश्वजित दैमारि दंमोन रिहन दैमारि दंमोन कमलि रानी बसुमतारी दंमोन इएमजेम दंमोन बिथिं जोबखांनानै आंखौ बेंखनजोबनानै आदा नोंनि खोथाखौ जों गोसोआव लाबाय जों सिटजों रायलायनोसै 1.5 बोसोर जाबाय गैया खौसे जानायाथ' बाद दोन लरेन्स इस्लारिया हाग्रामाजों खौसे जानायनि रायलायनो थाखाय लाइजाम गांसे हैनो थांनानै सानथाम बिटिसि अफिसाव नेबाबो लोगो हमजायाखै घन्टाय घन्टा नेबाबो नै दाखालि जोंनि आन्दोलनखौ भुवा आन्दोलन होनबाय थगायनाय होनबाय प्रमदखौ फायखारि होनबाय बहाय दिनै फंफा फंनै बुंनो गोनां जादों बिपिएफनि माखासे कर्मि बा रायजो राजानि सायाव जोंहा गाज्रि मोननांगौ बाथ्रा गैया नाथाय हाग्रामा महिलारिया जि खामानिखौ मावबाय थादों जोंथ' दा खोनायो हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव रावबो जेबो बुंनो हायानो हारसिङैनो थांखि लायोनो बिपिएफआव सन्दन दङ प्रमिला दङ खाम्फा दङ इमानुएल मुसाहारि दङ नै बावाखै बाक्सायाव प्रमद बर'आ लोगो मोनदों जाहैबाय बिश्वजित दैमारिखौबो लोगो मोनदों नोंसिना केन्डिडेटआ बोरै जागोन सोर जागोन आं सोंदों केन्डिडेट सेलेक्सननि आगोल बिश्वजितआ बुंदोंनो जोंहालाय मा बुंनायनि अधिकार दंबावोब्रा गाव हारसिङैनो खालामजोबो होनना बुंना लाबाय गावसिनि नेता जे दलाव रावनिबो खोथा खोनासंनाय जाया हारसिङै सालायो बे दला मालाबाबो मोजां जानो हाया दा सोरबा बिपिएफनि मानसि दङबा सुद्रायनो नाजा लामाया दाबो जोबाखै बन्द जायाखै न'नि दरजाया दाबो बे हारिया हारिनि जेंनाखौ लानानै खामानि मावलांबासो खौसे जायो राजनितियाव मालाबाबो खौसे जाया आंबो राजनिति नामा राजनिति खालामनो गोसो गैया आंबो हारिनि जेंनाखौ लानानैसो राजनिति खालामनो ओंखारबोदों दा दिनै जुदि आं गाबोन देरहायो बे सोमावसारग्रा हान्जानिनो खौसे गोहोनि देरहानाय जानोसै बेयो आंनि देरहानाय जानाय नङा जेनोबाबो सोमावसारग्रा हान्जायानो जेननाय जागोन आरो बेनि खहाखौ रायजो राजा जों गासिबो भुगिनांगोन आंथ' मा दहाय आंखौ साहित्यिक बुंदों नंगौ दोंफा दोंनै खन्थाइ लिरो लेखा लिरो आं लिरबाय थागोन जेरै दं ओरैनो दं आं दाबो एक्स एमपि लाइ मानसियानो जा मायानो जा मैगं बाजाराव आं मैगं खालामो बाजार खालामो गथ' गथाय आं दोनहैयो जेरै दं ओरैनो आंहा साधारन जिबन खांगोन दाबो आंखौ जेबो खालामहोनोबो हानाय नङा ना गोसो बायहोनो हागोन ना सोरबा सिगिनो हागोन ना आंखौ इसिंनिफ्राय थेर बेथेर बुफायनानै जुदि दोननो सानदोंबा सोरबायाबो बुफायनोबो हानाय नङा आं जेरै दं ओरैनो आवगायलांगोन आङो नाथाय नैबे आन्दोलना जुदि जाफुंसारनो हायाबा फैगौ 50 बोसोराव भारत सरकारा बर'फोरनि सोमोन्दै जेबो सानाबो जानो हासै जों फासयगोन नाथाय एबा जुदि देरहायोबा हमनानै लादो सासे एमपि देरहानायजों गासिबो जेंनाखौ सुस्रांनो हायाबाबो भारतआव दिल्लीयाव
जि दरजाया दा बन्द जानानै दं जों देरहानाय लोगो लोगोनो बन्द दरजाया गेवजेनसिगोन आरोखि बियो आरो बेखौ हमथानो हालिया आरो फैगौ इलेक्सनफ्राव काउन्सिलाव जा एमएलएआव जा जों जुदि देरहाजोबलांनानै प्रमान खालामनानै देखायनो हायोबा दिल्लीनो जे बे ओनसोलनि राजनितिया जोंनि आखायाव दस्रा गैया बेवहाय जेबो आखाइ गैया दिल्लीया जोंखौ सुक्ति खालामाबा गनाय नङा जों बेखौ खालामनांगौ बेखौ खालामनो थांनानैनो मैया जोंहा रेलि जाबाय दाखालि नमिनेसन हैयाखै होनबा आं एबसुनि नेताफोरनावबो सोंदों पार्टिनावबो सोंदों गारिफ्रा बेसेबां हरखो गामि दरसेयाव गंफा गंनैलै बा बेसेबां मानसि जागोन मोनसे अनुमान खालामदों बुरजायाथ' जागोन खिन्थु बिदि उसिग्लायलायनाय जागोन होननानैथ' आं सानाखैमोन क'क्राझाराव गसंनो जायगा गैया ओरैबादि माने बबेबा सागरा मा जाहैबाय बान्दो बायनानै सागरनि दैया लुसावफैनाय बादि लुसावफैजोबबाय गासिबो आं ओरैनो बुंनो गोनां जादों इनायनि बान्दोआ बायस्राबाय रायजोफोर इनायनि बान्दोआ बायस्राबाय इनायनि फानजारियाबो बायनानै गुफुर दावथुआ गोजोननि रादाब लानानै देरहासारनायनि रादाब लानानै अख्राङाव बिरनो हमबाय दा आरो क'क्राझारनि दाख्लैनि दैबानायाव ओरैबादि दैबाना बे दैबानाजों एसे रजस्लिंनाय बे बिपिएफ मुंनि बिसंगालि बिफांफ्रा साफा फबजाजोबलांबाय गासिबो गैया गाज्रि मोननो नाङा दा सोलायनायनि मोनसे माबा जौ फैदों जेला सोलायनायखौबो नाजावनांगोन आरो सोलायनायनि थाखायनो जों खामानि मावलांनांगोन এই কারণে মই আজি ইয়ার বড়োর বাইরে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষ উপস্থিত আছে কিছু বঙালী মানুষ কিছু অসমীয়া মুসলমান মানুষ কিছু রাজবংশী মানুষ দেখিবলৈ পাইছো ইউপিপিএল দলক গঠন করেছিল আমি সব জনগোষ্ঠীর কাম করিবৰ কারণে ইউপিপিএলৰ ভেদভাৱ নাই জাতিভেদ নাই গঠন করার লগে লগে আমি মুসলমানসকলৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে মাইনৰিটি সেল গঠন কৰি দিছো নেতা আমি বঢ়াইছো এসসি সেল আমি গঠন কৰি দিছো তাৰ সভাপতি আমাৰ নাৰায়ণ মজুমদাৰ ওবিসি সেল গঠন কৰিবলৈ গৈ আছো আমি আর কোন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমি কাম কৰিবলৈ নাযাও গণতন্ত্র রক্ষা কৰিব লাগিব সাংবিধানিক অধিকার সবে পাব লাগিব জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা পাব লাগিব এই অঞ্চলৰ যিসকল বাসিন্দা আইনগতভাৱে তেওঁসকল ভূমিৰ অধিকাৰ পাব লাগিব জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ পাব লাগিব উন্নতি হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিলে বিটিএডিত আজি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন বিগত সময়ছোৱাত বিপিএমক ভোটদান কৰি কৰি ৰাইজে 13 বছৰ কাল শাসন কৰিবলৈ সুযোগ দিছে ঘটনা কি ঘটিল কেইটামান বিল্ডিং বনোৱা হ'ল কেইটামান ৰাস্তা বনোৱা হ'ল কিন্তু স্কুলবিলাক প্ৰাদেশিকীকৰণ হোৱা নাই স্কুল টিচাৰবিলাকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নহ'ল বেঞ্চাৰ স্কুলৰ মাষ্টৰবিলাকে আজি আন্দোলন কৰি আছে বৈধ অবৈধ নিযুক্তিক লৈ পেলাই আজি গণ্ডগোল চলে আৰু হস্পিটালবিলাক ডক্টৰ নাই নাৰ্ছ নাই মানুহৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা এনেকুৱা নিম্নগামী হ'বলৈ গৈ আছে যে লেবাৰ কৰি কৰি খোৱা মানুহৰ সংখ্যা আজি বৃদ্ধি পাইছে লেবাৰ কৰি খাবৰ কাৰণে গুজৰাট পলাব লগা হয় বেংগলোৰ পলাব লগা হয় ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যদি ভাল হোৱা হ'লেহেঁতেন মানুহ কিয় বেংগলোৰত যায় লেবাৰ কৰি খাবলৈ মানুহ কিয় গুজৰাটত যায় লেবাৰ কৰি খাবলৈ সেই অৰ্থনৈতিক উন্নতি আনিব লাগিলে আজি এটা মাষ্টাৰ প্লেনৰ প্ৰয়োজন এটা পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন বঙালীসকলৰ কাৰণে মুছলমানৰ কাৰণে ৰাজবংশী সবৰ কাৰণে আমি যদি আজি জয়ী হৈ যাওঁ আৰু বিটিচিৰ শাসন ক্ষমতা যদি আমাৰ হাতত আহে
তেতিয়া আমি মাইনৰিটিৰ কাৰণে মাইনৰিটি বোৰ্ড বনাম আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সেই মাইনৰিটি বোৰ্ডক সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা আমি প্ৰদান কৰিম আমি হস্তক্ষেপ নকৰোঁ শিডিউল কাষ্টসকলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে শিডিউল কাষ্ট বোৰ্ড বনোৱা হ'ব OBCৰ বোৰ্ড বনোৱা হ'ব আৰু এই অকল বোৰ্ডক আমি নিজৰ নিজৰ জাতিৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা আমি প্ৰদান কৰিম লোকসভাত আমি যদি জয়ী হৈ যাওঁ বছৰত মই 5 কোটি টকা পাম এৰিয়া উন্নয়নৰ কাৰণে 10টা এছেম্বলি ছেগমেণ্টত এটা বছৰত 50 লাখ কৈ পৰিব এটা এছেম্বলি তাৰ পৰা আমি সমানভাৱে ভাগ কৰি সব জনগোষ্ঠীক দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম যেতিয়াই আপোনালোকৰ বিপদ হ'ব তেতিয়া সাংসদ হিচাপে মই আপোনালোকৰ লগত থিয় দিবলৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰত নিৰাপত্তা মই প্ৰদান কৰিব নোৱাৰো অকলে নিৰাপত্তা মিলিজুলি হ'ব পাৰে মিলিজুলি কাম কৰিব লাগে আজি যদি মই কথা দি যাওঁ যে মই MP হলে আপোনালোকক নিৰাপত্তা দিম এটা ভুৱা হ'ব নৱচৰণীয়া কৈছিলে কি মই জিকাৰ লগে লগে BTC ভংগ কৰি দিম BTC ভংগ কৰিব লাগিলে পাৰ্লিমেণ্টৰ বিল পাছ হ'ব লাগিব নৱচৰণীয়াসকলে বিল পাছ কৰিব পাৰিব জানো নোৱাৰে কোনোদিন এইটো সাংবিধানিক বিষয় এইটো ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ দিছিল তেওঁ কৈছিলে কি BTCৰ পৰা গাঁও কৰ্তন কৰিম গাঁও কৰ্তন কৰিব লাগিলে অসম বিধানসভাত আইন পাছ কৰিব লাগিব বিল নৱচৰণীয়াৰ কোনোবা MLA আছে জানো অসম বিধানসভাত তেনেকে গাঁও কৰ্তন কৰিব কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে আকৌ এইটো লৈয়ে তেওঁ আকৌ আহিছে এতিয়া কয় বড়োৰ বিৰুদ্ধে ক'লে অবড়োবিলাকে ভাল পায় বুলি তেওঁ বড়ো বিৰোধী গাই অবড়োবিলাকৰ ভোট ল'ব খোজে আজিকালি হাগ্ৰামাৰ কাৰণেও অবড়োবিলাকৰ ভোট লাগে হাগ্ৰামাকো যাৰ কাৰণে হাগ্ৰামাও কৈছে বড়োলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এটা কৰিলে অবড়োবিলাকে ভোট দিয়ে এতিয়া হাগ্ৰামাকো অবড়ো লাগে নৱচৰণীয়াকো ভোট লাগে অবড়োবিলাকে কাক ভোট দিব কাৰ লগত যাব এতিয়া ইমানে বুৰ্বক বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে অবড়ো ৰাইজকে ইমান বুৰ্বক হৈ আছে নেকি আমি লুকাই চুৰকৈ একো কোৱা নাই লোকঢাক কৰি কোৱা নাই আমি কৈছোঁ বড়ো সমস্যা সমাধান হ'বই লাগে NDF সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে যেনেকৈ আলফা সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে যেনেকৈ NSCM নগাবিলাকৰ সমস্যা সমাধান হওক যেনেকৈ আমি অন্য উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সকলৰ কাৰণে মাত মাতিছোঁ এইটো কোৱাত কি ভয় আছে তেওঁলোকৰ ক'ব লাগে জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে সরকার হিসাবে ক'ব লাগে তেওঁলোকে আজি এই উদ্যোগ লোৱা হলে আজিলৈকে জীয়াই নাথাকিলে এনে এইবিলাক সমস্যা এতিয়া নৱচৰণীয়াও কিন্তু কৈ আছে মই UPPL ৰ লগতে যুঁজিব লাগিব আৰু হাগ্ৰামাও কৈ আছে নহয় আমি UPPL ৰ লগতে যুঁজিব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছেও এদিনা কৈছে নাই আমি UPPL ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগিব সবে UPPL ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আহি আছে ইয়াৰ অৰ্থ কি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত তেওঁলোকৰ হিচাপত UPPL সবতকৈ শক্তিশালী সেইকাৰণে আমাকতো বিজয়ী কৰি দিলে তেওঁলোকে আৰু আমি বিজয়ী হ'ব লগা একো নাই তেওঁলোকে বিজয়ী কৰি দিছে আমাক ৰাইজ আজি অলপ মানে সুস্থ মগজেৰে চিন্তা কৰক শান্তি আমি এখন টেবুলত বহি এটা ৰাস্তাৰ মাজেদি ৰাস্তা দিয়ে হাতত হাত ধৰি গৈ কাম কৰি থাকিলেহে শান্তি আহিব পাৰে আপুনি মোক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে মই আপোনাৰ নিৰাপত্তা মই অকলে দিব নোৱাৰো কিন্তু আমি দুয়োটাও যদি একেলগে নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কাম কৰোঁ নিৰাপত্তা আহি যাব আমাক দেৱে সমৰ্থন জনাইছে কাৰণ কি বেলেগ একো নাই অকল আমি এটা কথা বুজাবুজি হৈছোঁ কি ধুবুৰীৰ পৰা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া জিকি যাওঁ আমি তাত আমাৰ ভোটবিলাক দিম বৰপেটাত আমাৰ ভোটবিলাক দেৱক দিয়া হ'ব তাৰ বিনিময়ত দেৱে কোকৰাঝাৰত যিমান দেৱৰ ভোট আছে মুছলিম মাইনৰিটি ভোট UPPLক দিয়া হ'ব বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে
আমাক আৰু ৰোধ কৰিব পৰা কোনো শক্তি নাই। আজি অফিচাৰৰ পৰা সাংবাদিক চবে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, মোকতো ব্যক্তিগতভাৱে কৈছে আপুনি কথা কোৱাত কাম কৰাত আৰু ৰাস্তাই ঘাটে ঘূৰি ফুৰাত অলপ সাৱধান হোৱা। আপুনি জিকি যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থকা এটা দেৱল হিচাপে এজন ব্যক্তি হিচাপে আপুনি সাৱধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন আছে। ঠিকেই, আমাৰ বড়ো মানুহ অবড়ো মানুহ বহুত BPF আছিল। BPFক ভাল পাই আমি বেয়াও নাপাওঁ, চবৰে অধিকাৰ BPFক ভাল পায় না কাক বেয়া পায়। কিন্তু এইবাৰৰ BPFৰ হাতত কোনো উদ্দেশ্য নাই। কি কৰিব খুজিছে BPFে তাৰ কথা কোনো উল্লেখ কৰা নাই ইস্তাহাৰত। কৈছে আমিও NDFBৰ শান্তি আলোচনা সফল হোৱাটো বিচাৰোঁ, ইস্তাহাৰত আছে। আনফালেদি আমি এইটো ক'লে এই তেওঁলোকে NDF বিদ্যালয় বুলি কয় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ইস্তাহাৰত কয় NDF সমস্যা সমাধান হওক। কথাটো ক'ত আছে? একে কথাই কোৱা নাই জানো? এতিয়াতো মোৰ ধাৰণা হৈছে, মোৰ সন্দেহ হৈছে হৰণীয়ক মোক মানে ভয় কৰিছে, হৰণীয়ক মোক মানে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে হৈছে। আমাৰ হাগ্ৰামাও কৈ আছে UPPলে মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী। তেওঁলোকৰ কথাবিলাকতো মিলি গৈ আছে, সমালোচনা মুখে কৰি আছে তেওঁলোকে। ভিতৰত কিবা বুজাবুজিয়ে হৈ গ'ল নেকি হৰণীয়া হাগ্ৰামা ভৱিষ্যত পলিটিক্সটো লৈ পেলাই? মোৰতো সন্দেহই হয়। এইকাৰণে আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু খেলি মেলি ভাবি চিন্তা কৰি লাভ নাই। সময় আহি আছে ভোটদান দিয়াৰ, পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত সমগ্ৰ অসমত আজি BPFক জিকাটো কোনেও বিচৰা নাই। নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব, কেইদিনমান পিছত ক'ব 23 এপ্ৰিল ইলেকশ্যন হ'ব আৰু মে মাহৰ 23 তাৰিখ 23 মে'ত ৰিজাল্ট ওলাব। 2014 চনতো একে কথা কৈছিল মোদীয়ে, আকৌ আহি পেলাই ক'ব 23 মে'ৰ পিছত বাংলাদেশীবিলাকে থপলা থপলি বন্ধাটো আৰম্ভ কৰা বুলি মানে কৈ যাব। আৰু এইটো কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ হিন্দু মানুহবিলাক পাগল হৈ যাব। আৰু এই ঢৌ কিন্তু কাম নচলে। এইদিনা কৈ আহি পেলাই ক'ল গহপুৰত বাংলাদেশীক আমি খেদিমেই, কিমানবাৰ ক'ব? নৰেন্দ্ৰ মোদীও জানে এইটো কাম কৰা কিমান টান। তথাপিও মানুহৰ মন জয় কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক শ্লোগান দিয়ে। আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰ এইটোৱে চাই আছে, মোদী চাহাবে আহি পেলাই মোৰ কাৰণে দুটামান কথা ক'লে ভাল আছিল, নহ'লেতো মোৰ উপায় নাই। বাট চাই আছে, মোদীক কৈ আছে যে আহক ছাৰ, আপুনি আহিবই লাগিব, আপুনি আহিবই লাগিব। কিন্তু চাব ৰাইজ, জনগণৰ ৰাইজে মোদী আহিলেও কিন্তু মন সলনি নকৰে। আজি চব বড়ো অবড়ো চবেই একলগ লাগি পেলাই আমাক ভোট দিবলৈ মনস্থিৰ ইতিমধ্যে কৰিছে। আমাৰ জয় যাত্ৰা একেবাৰে নিশ্চিত, আমাক কোনে পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে। गोबां बाथ्रा बुंनांगौ गैया रायजोफोर। जों देरहायोबा भारत सरकारा सानगोन बे ओनसोलनि राजनितिया बिसिनि कब्जायाव थांबाय, बिसोरजोंसो सुक्ति खालामाबा गला। ओंखायनो जों बिराद गिदिर मोनसे थांखिनि थाखाय इलेक्सन गेलेदों। आंनि थाखाय नङा, देरहाबाबो आंहा बेजों बारा लाबबो जानाय नङा व्यक्तिगतबाबो। कारण 6 बोसोर MP जानानैबो आं लाब जायाखै। दाबो आसाम टाइपनि न' फिसायाव थायो आङो, आंहा गारि गैया। रायजोफ्रा बायना होदों रायजोनि खामानि मावनो। आंनि फिसाया दाबो साधारन मोनसे बर' मिडियाम स्कुलाव फरायो। आंहा थाखा फैसाबो बुरजा गैया। टाउनाव दिनैनिफ्राय 2007 सनफ्राव मोनसे हा बायदोंमोन आङो 6 सनफ्राव। बे समाव बे हानि दामा 1 लाख 1.5 लाखल'मोन। दिनै बे हानि दामा बारायबाय। नमिनेसनाव एफिडेभिट खालामबा दानि बाजाराव बे हानि दामा बेसेबां होनब्ला एसे बुरजाबो ओंखारहैनो हागौ बियो। बेखौनो बुंलागोन BPFनि मानसिफ्रा, बेबो माहाजोन जाबायनो, 1 लाखनि मा सम्पति दं। आंहा बेजों लानानै दुखुबो गैया। आंखौ चन्दन ब्रह्मआ मैया दाखालि बुंदों, बे इलेक्सन जेनबाय थाग्रा मानसि, बिनि खाफालाव इलेक्सन जेननाया लिरनायानो दंखाथारो होनना बुंदों आंखौ।
खोनानानै मोजां मोनदां आंबो साना हौवा बुंलाबाय बे बाथ्रानि बानाथ' गावनावबो नांसिगोन ना 2014 सनाव 3 नाम्बारावसो थायामोन 2014 सनाव 3 नाम्बारावसो थायामोन आंनि उनाव 1 नाम्बाराव सरनिया 2 नाम्बाराव आं 3 नाम्बाराव चन्दन आंथ' जेनदों सरनियाजोंसो आंजों चन्दना जेनदोंना जेनाखै होमबाथ' बेबो बिनि खाफालाव लिरनाय दंखायोमोन जागोन गावनावबो नांना नाङाखैब्लाय दानि जुगाव मालायखौ सावनानै लाब गैयानो सावफ्रा गिदिंनानै गावनाव नांनो आरो बेनि परिणामखौ रिजाल्टफ्राव मोनगोन दा ओंखायनो बेफोर बाथ्राफ्रा ओरैनोसै रायजोफोर बिपिएफनि मोजां मोनग्रा मदद होग्रा बेफोर बाथ्राफ्रा गोसोफ्राव लानो नाङा दिनै नङा गाबोनबाबो हारिनि सात्रआव मालाबा मोखां नायलायनानै खामानि मावफिनलायखानांगोन गवा रावबो गोदो एबसुजों पिटिसिजों दावहा नांबाय पिटिसिया एबसु आन्दलनखौ बिराद होबथाबाय गावनो गाव जोबलांबाय जोबैनो नेताफ्रा ग्रोबनो दा बे समाव ज' मावनांसिगोन होननानै चरन नार्जारियाबो दिनै एबसुनि मिटिङाव गाफैग्रा जाबाय बे समाथ' बिसिनावबो फैगोन नङा होमबा दा बेफोरखौ लानानै मानोथो बाराद्राय नांलायबाय थादों फालाय दिनै नङा गाबोन नोंसोरबो भारत सरकारा जेब्ला बड'लेण्डखौ लानानै सुक्ति खालामनो ओंखारगोन बे टेबोलाव थांनानै सुक्तियाव सहि होफायाबा गवा नोंसोरबो बाथ्राया बेसो दुर्नितिनि बाथ्राखौथ' आं बुंला दा आं जुदि सोङो बिपिएफखौ माखासे हाजार मानसिफ्रा बिपिएफ खालामो बे हाजार बिपिएफखौ मदद होनानै बिपिएफ खालामग्रा मानसिफोरनि गेजेराव साबसेया मा मोनखो आरो बे बिपिएफ खालामग्रा माखासे नेता 10-12 जनसोआ बेसेबां माहाजोन जालांखो नायदो बे गेमा बोरै फैखो फालाय सोरबाया हेलिकप्टार बायनो हानाय क्षमता फैबाय सोरबाया 15 तला बिल्डिंआनो 100 टा गाहाम जाबाय सारा भारतबर्षआव सोरबा साहा बागानानो 7 टा गाहाम दङ नाथाय बिसोरखौनो फुजिनानै बिसोरखौनो मदद होनानै बिपिएफ खालाम जाग्रा मानसिफ्राबो दिनैबो लेबार मावनानै जायो मानो जादों बे डिफारेन्सआलाय जों नायनो हायाखै थारमाने जे एसे मोनजायो बेखौ राननानै जानो हायाखै जों बेफोरखौ जोङो फोसाबनांगौबा दिनै राजनितियाव मोनसे सोलायनाय लाबोनांगोन दा आइजोफोरखौ मोनसे खावलायनाय गामि गामिफ्राव बुजायनो नाजादो आइजोफोर बुजायोबा एसे साबसिन जायो बांसिन नुनायाथ' जनाया आइजोफ्रानो बांसिन गसंनायफ्रा हौवाफोर जाहैबाय आइजोफ्रा बुजायोबा रासिन बुजिगोन आरो आइजोआ जेब्लानाखि गोरबोनि रावफोरखौ बुंगोन फिसा फिसौआबो बेखौ बुजिगोन दिनै कलेजाव फरायनाय सेंग्राफोर सोरबा हाइस्कुलाव फरायनाय सेंग्राफोर भटार लिस्टआव नाम गैया क'क्राझाराव मा बुंदोंनो आंहा भट होनायनि मोन्थाय गैयाब्लाबो आइमोन आफामोन एबाराव हारिनि नामाव इउजि ब्रह्मनो भट होदो नांगोलाव दाहोसै होननानै गथ'फ्रानो खावलायलायनाय जादों बिमा बिफाखौ आरो बेबायदि मोनसे आबेग गोरबोनि खावलायनायखौ खोनासंनो हायाबा बोरै जानो खनसे इलेक्सन जेननानै रावबो दंस जाया खेबब्रै इलेक्सन जेननानै इउजि ब्रह्मआ दाबो बिखा फोद्दारनानै गसंनानै दङ फैयाखै दिनाव सानफ्रोमबो 7 किल'मिटार थाबायो आङो गोख्रै 1 घन्टायाव 7 किल'मिटार आं थाबायो बिपिएफनि गोबां नेताफ्रा आंजों थाबायनो हानाय नङा खेबब्रै इलेक्सन जेननानैबो आंखौ जेबो खालामनो हायाखै नोंसोरबो खनसे इलेक्सनखौ हगारना होनायाव नोंसोरनि भबिष्यतआ धंस जाया बेनिखायनो बुजिलायनानै आवगायबोनो हायो आरो बे समनिफ्राय दिनै जुदि जों खौसे जानानै आवगायलांनो हायोबा फैगौ समाव हयथ'बा जोंनि खौसेथिखौ सिफायनो थाखाय दस्रा शक्तियाबो हानाय नङा दा इलेक्सनावथ' जों एफा एनै बुंलायगोन बेबो बुङो आंथ' जेबो साना मिनि सांबादिकफोरनावबो बुंदां हाग्रामाखौ मंगलदैयाव माबा बुंनाय खोनानानै माबा नायबाय आङो माबा 1 तला सना मोनोनो हाबा जाबा ओमफ्राय हाबाया जा दाजा कर्टनिफ्राय लेखाल' लाना फै
बा जायखौखि जाया हाबा लाब्रबनानै जिफैबानो सनाया मोनलांगोन उनाव गारलायबाबो जाबाय ओरै आरो बाथ्रायाथ' लाजि फोनांनाय बायदि जायोना बे आइजोफोरनि मान मर्यादाखौ लानानै बेबायदिखौ मानो बुंनांगौ बेथ' सरकारि आसनिसो मोजाङै रुपायन खालामबानो जाबाय सासे बिटिसिनि चिफआ जेखौ बुङो दा हाइस्कुलनि फरायथिंनाय गथ'फ्रा बेनि रावखौबो सोलोंगोन जोङो जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ मा बुंनो नागिरदों फालाय मा फोरोंनो नागिरदों होनांगौ हो ओंखायनो आं बुंदों मा बियो बिनि बुंनायखौ जेबो गुरुत्व लानो नाङा बे एखमबा गोसो गोरबोजों बाथ्राखौ बुङा नाटकबो खालामहोलाङो बियो एसे माने बै जे क्लाबिर थाया मा एकटेंनिया गान डायासफ्राव गाखोयोबा बे एकटेंनिया गान गायो मालाबा मानसिफोरखौ एसे फुरथि मोनहोनो थाखाय बिनि बुंनायखौ सिरियास लानांगौ गैया होननानैनो आं रायबाय थादों आरो बेखौ आङो खावलायबाय थादों बेबायदि दा बुंनानै नाथाय बुंबाय थायो गाबोनबो बुंगोन आरो जेब्लानो जोंनि मिथियाव मानसि जायो होमबानो बियो आरोबाव फंथाम फंब्रैसो बारलाङो बेना गाज्रि बुंनाया दाखालि बे मंगलदैयाव बुंखालि जों नमिनेसन होदों 1.5 लाख मानसि जादों क'क्राझाराव आं बुंबाय सागरनि दैया माने बबेबा बायनानै लोमसाव फैनाय बादि मबाइलाव देखायबायनो सारले सार बिसिनि मिथिङाव दिनै नमिनेसननि मिथिङाव लाख मानसि जाबायलै सारना देखायबायनो बेखौ नायनानै माथा गरम जानानै फायखारि थायखारि होनना नायबाय आरोखि दा बिदिजोंथ' बोरै जानो मिलायलायनानै थानांगौ जाबाय मिलायलायनानै खामानि मावलांनांगौ जाहैबाय आरो मिलायलायनो हायाबा जि बारहुंखाया दा बारदों बे बारहुंखायाथ' रावखौबो गारलांनाय नङा सिमब्रेलांजोबगोन गासिबो दा बेखौ बुजिलायनानैनो आवगायबोनो थाखाय आं खावलायबाय गोबां बाथ्रा बुंला आं बेखिनिखौनो बुंनानै फैगौ इलेक्सना मोजां थांथों खुनु बुलाय सुलाय गैयालासिनो गोजोनैनो आवगायलांथों बेखौ आङो आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौ आङो बाहायनो फोजोबबाय इउपिपिएल जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद गोजोन्थों